ba tata na ba mama dibundu ya tata nzambi balongo ya mfumo mutindo beto mekuzabila chaque samedi beto kele na kilokola ya bambefo yina beto meku denome Siloé. Et donc ntangu mekulunga nina kuna kanasi ya kele mbote ya kutelama betuke kutelama beto nyonso to kotelema. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui ont moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. Amen. Kaka na kutelama beto kikuyimbila nzimba kontiki ntwadi numéro 525. 525 kontiko ki ntwadi. Buna twena yimbila twayimbila sitwasani sina Yehova yandikwandika katunasabila kadimpulusu yena yese. Tubabo, sitwasiti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza pe zambi mfumu waba tubabo siti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza pe zambi mfumu wabantu babo katuzolanga ekatuvu amu masumo metomananza ewalongo enina yandikwa watulendo twato tubabo sitwaziti salumbu yoyo yandiwena wakala unakwiza penza bifu muabantu tubabo sitwaziti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza penza mfumu wabantu nani unale mwazitisa watuvulu samu ya imbe kadintango ye matuti ye miti ye mazulu bisi kangase tubabo sitwaziti salumbu yayo yandiwena wakala unakwiza mpenza mfumu abantu tubabo sitwaziti salumbu yayo vuya ndiwena wakala unakwiza mpenza mfumu abantu babo. Na tangu yayi beto ke kuvwanda na kusenga na biso na kufanda na tango oyo to kobondela Nzambe ozali Nzambe ozali Masia ozali tata oyo abongwa na kate oyo tosili koyeba epa na yo Nzambe soki tozali na bomo ezali nde ngolu oyo ezali kosalela biso nina ina tata beto Nzambe na misuka ya tona kilokola ya inangeme kubokila beto na kuisa vwana na makulu yange tata beto Nzambe bika nge tata mana kuyala na nge tambula masika ina mekatuka na kate basekeni ya ntimi ya beto Nzambi ya moyo Nzambi ya makedika mosivena kilokola ya lenda kunanguna musapi Nzambi na kutiwa kwa yani muntu ya kulunga osiliko yeba Nzambe bipengwe lito mabe oyo siko sala libosona yo nina wana tata oyo mama elenge mwasi mobali ya libosoko bakolimisa ya libosoko bakosokola Nzambe na makila na mwana Yesu Kristo porque na tango oyo tozalisa mapembe lemvo kila beto na yala kilokola ya matukulu pensukuno beto zola kaka ndinga yange beto zola kaka luzolo yange beto zola kaka nkumbu yange fana kukembo sana kilokola ya mutinge kenzambi ya lemba mitondwa bamefo metelama mekwisa na ngenzami na suka ya
samna kuisa bwabana nange samna kuisa bwabana nange mutinu ngeke nzambi na mezola keto beto bwabana nange beto twizidi mukwiza bwabana yenge beto twizidi mukwiza bwabana yenge anzambi tata twizidi mubwabwana yenge zambi tata twizidi mubwabwana yenge beto twizidi mukwiza wawana yenge beto twizidi mukwiza wawana yenge zambi tata twizidi muwawana yenge zambi tata twizidi muwawana yenge beto twizidi mukwiza yukutuswa kwange beto twizidi mukwiza yukutuswa kwange bitata twizidi muyukutuswa kwange nzambi tata twizidi muyukutuswa kwange beto twizidi mukwiza wawana yenge beto twizidi mukwiza wawana yenge zambi tata twizidi muwawana yenge zambi tata twizidi ndikuna nzambi bikange yala kilokola ya matondo na inangelenda wila beto matondo nenangeke kutwadisa nyonso zituswa zangulwa kemboswa na kumu nange nzambi betu mekulombila mutindwina amen amen amen, amen. Batata na bamama mutindu beto mekuzaba yakele na nzambi ve beto lenda kukompare nzambi ya beto yinake longo na longo yina meboki na beto na kilokola ya David muntume kubakusa diambu ina ninandike na kutuba mukevu andaka na kilengi na ntangu bakezonzaka na munu beto kwena na inzo ya tata nina maloba wana tozalikolo wana bana nzambe nyonso bisiga bozali lisusu mbote na bino mbote vraiment ozala kuna na Europa na Amerika na Asia kifulu kaka nge ikele na Afrika awa betu metuba nange kuisa na kiyenge ya mfumo na kata kilokola ya silowe na kata ntangu ya ina nzambi kena kubwawana na bambefo ya vuande ya mwela ya vuande ya nsuni bisika benu ikele betu metuba ko nzambi ina mekupesa beto lemvo kusalia beto lemvo mekutuba ko betu kuisa na kiyenge ya mfumo tata nzambi kuvuanda na kutuadisa beto mutini pena kilokola ya beto kele na mama sita mama vani mutini ke tubaka okare ngepe kuisa na kiyenge ya mfumo beto nyonso betu metuba bika tuiza kwetu mu bika tata nzambi katu na katu mutezo ki yokele na sepeli kosalela mombikisi na esengo nami telama pesa nkemo na tata nzambi kamata nanga nyonso ponayo batela kangai na mabe nangoluna kamata nyonso ponayo batela kangai na mabe nangoluna nako bangali susuke mikakatano nazielika monene katinako kamata otema nanga nyonso ponayo batela kangai na mabe nangoluna na iswe na ntangu yayi ina betoke na kukwena malembe na kukubama sambe tukuwa mambu ya nzambi betuke lomba diaka na kiselu ya nzambi mama sita Samila tata nzambi kukubika batimya betu na nzile ya mpebe yandi pwete toyoka maloba na nzambe tangu umekulunga Yesu Kristo inachi beto zola kuwa mambo yange tata nzambi na kulokola yai niba mpeve ne tata nzambi
inake kutuma manaka luzulu angefe Yesu Kristo bika yakatukila beto yakwenda ntama kote ina babantu keleve lakini lokola yeta tanzami beto sula kumona kaka presence yange kaka njinga nge ya venzami fona kuwakala na kisika yai samuti mambo yange mfumu kele moyo mambo yange tatanzami batangu nyonso inakina kusiamisa kiminu ya beto nina ina mfumu mbatukulu ntsukunu bika chingemo sitwaji sangemo sizonza samuti tatanzami jibuni mekuvanda imeni na kuwa ile ngeme kukubikila beto ni mambo yange mfumu o chizonza tatanzambi samuti na ntangu yai betu mekuvanda imeni na makulu yange samuti Yesu Kristo mambo yange kupesa beto moyo bamvula na mavula nina ina tatanzambi wila beto mutindo kele zola na levo yange betu mekusambila amen 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 kwa vale kwa kiasi la vuvukani ilulombele taleno kuntwala ajivonza ikulubelanga alotsiniko yawu yateka kumbela kwa vale kwa kiasi la vuvukani o ilulombele taleno kuntwala ajivonza ikulubelanga kalutsiniko yawu yateka kumbela mayangi mena yeno bubakulutwikanga biya yonsono munkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami mayangi mena yeno bubakulutwikanga biya yonsono munkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalo kyami kiyaluveni basadilanga mundenga baukibeni banalatakanu myaunateye mulufwa kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalo kyami kiyaluveni basadilanga ndwenga zabaukibeni banalatakanu myaunateye mulufwa mayangi mena yeno mubakulutwikanga biya yonsono munkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami mayangi mena yeno twikanga biya yonsono munkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalo kyami kiyaluveni basadilanga ndwenga zabaukibeni banalatakanu myaunateye mulufwa kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalo kyami kiyaluveni basadilanga ndwenga zabaukibeni banalatakanu myaunateye mulufwa mayangi mena yeno bubakulutwikanga biya yonsono munkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami mayangi mena yeno twikanga nomunkumbwa milunanunga kweno ekemboswa muzulu lya sami nina ina batata na bamama beto kikuzwa biblia beto na kutanga mambo ya nza ina mekupesa mana beto na suka yai na betuke kulongoka ni mambo ina kele na kanda ya nzole ya kibiblia ina betu mekutuba Exode en son chapitre 9 le verset 13 au verset 17. Exode chapitre 9 13 à 17. Exode nkanda ya nzole ya kibiblia ina betu mekuzaba nkanda ya ndukulu na kikapu ya ivwa kibuku ina ya 13 te 10 na nsambodia ina betu mekutala yao. Je sais que tu as la page Exode 9 13 à 17 beto kikutanga na nkumbu ya Yesu. L'Éternel dit à Moïse: lève-toi de bon matin,
et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ta personne, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si maintenant j'avais étendu ma main et si je t'avais frappé par la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister. Au contraire, afin de te faire voir ma force et pour que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu fais encore obstacle à mon peuple et si tu ne les laisses point partir, parole du Seigneur. Amen. 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 Batata na bamama na kilokola ya. Itu ya jambo ina betu kena yao na mambo betu mekuisa kutanga. Ya metu na betu mutindi ya. Mais je t'ai laissé subsister. Mais je t'ai laissé subsister. Et donc, qui est en train de dire je t'ai laissé subsister? C'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées s'adresse à qui? Le pourquoi il s'adresse, il dit je t'ai laissé subsister. Nous allons faire la découverte nous tous ensemble. Nzambi kena kuzona nani yani me kuzonzi la diambuina. Quand on parle de subsister, c'était comme si une personne qu'on a donné encore un temps. Yake mutinu mutu ina moto oyo basili kopesa lisusu lokola tango. Nakati ya mama likamo oyo tozali nango ezali nde likamo oyo ezali koyebisa biso nde basili kopesa lisusu tango na moto wana. Mais je t'ai laissé subsister. Et donc c'est comme si l'Éternel a encore élargi. L'Éternel lui a fait faveur. Et nous allons découvrir qui que le Seigneur a laissé le temps, qui que le Seigneur a donné le temps. Bien-aimé, c'est dans ce texte que nous venons de lire, nous allons comprendre il s'agit de qui. Batata na mama kilokola ya. Beto fona kubakusa diamu mosi babantu mingi na toto ya. Inakina kutubaka babantu ya timu ya kukangama, bakena kuzingilaka. Ngeke kutala mutina, quelque part quand nous regardons dans ses agis, dans son agissement, mutini ya dikele, babantu metuba qu'il est cruel. Babantu kena kuzonda tima kena yande ke kokoto, lokola libanga, mais batango ebele, tozomana ko batowana bazaliko humela. Batowana bazaliko humela, mais oyo bazalina motema moboto, bazaliko humela te, mais ba oyo nde ozaliko mona, ke makamo ya be, ba oyo tozaliko mona, que bisalela mabe, mais batowana bazalinde koumela. C'est l'expérience bien-aimée que nous faisons de ce monde. Iki na ntangu yayi ya zola kulakisa beto tati beto nzambe mekuzaba. Le pourquoi il donne le temps à ces gens-là ou bien qu'à ces personnes. Combien de fois l'Éternel le connaît? Pourquoi il est en train de leur donner le temps? Ni nakati awa beto ke kubakusa yao, beto ke kusabila yao. Batata na bamama mutini metu mekuzaba na Isaya banani nakati dikanda ntangu ya kaka beto mekutala kwa babantu ya mutinina kena kukuamisa dikanda. Babantu ya mutinina mekuzola ventomoso na babana kuvwana kate dikana. Babantu ya mutinina na kate esprit ya control. Balingite ko bana bakende liboso. Bana ya bandeko bakende liboso. Bana bakende liboso bango bazali d'accord te na komona épanouissement ya bandeko to ya moto. Oyo nzamba sili ko pesa salili ba charisme. Oyo nzamba azali ko pambola moto boyo komona ko motema ndia ko kanga azali na colère. Tango azomona ko ndeko azali
azaliko kende liboso, azaliko kende liboso. Mais ici nous allons découvrir cette personne qui est cruelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est cruelle ici c'est Pharaon. La personne otokokoloba azalina motema kokanga mezalinde Pharaon. Ba Pharaon ebele o basili ko telema na kati ya mabota. Bazali to bazali te, bazali oyo na kati ya mabota ba Pharaon ebele basili ko telema et tozomona ko ba Pharaon wana bazowumela pe. Tozomona pe bazali ko sala mikolo ebele ba mosusu ba koloba lobia mokolo nini kaka akokufa. Ma mosusu ba lobia fallait kaka kufa lelo parce que ndeto sili tozali ko mona pasi, tozali ko mona pasi. Et donc na nyonso wana me toko yamba eyano toko mona eyano na kati ya maloba oyo tosili kotanga. Batatana ba mama, quand nous lisons le verset 13, bien-aimé, nous allons comprendre, l'Éternel est en train de dire à Moïse, va à Pharaon, va lui dire qu'il doit laisser mon peuple aller me servir. Le peuple choisi, le peuple que l'Éternel est en train de dire qu'il doit aller le servir, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël. Dikane Israeli, inanzami mekutala mbote, yani fana kwenda kusadila tatanzami, kuna na désert. Le peuple d'Israël doit laisser l'Égypte pendant 430 ans, yani voilà qu'en Égypte mutinu munanga. Et donc l'Éternel avait choisi, l'Éternel avait pensé mieux que ce peuple puisse quitter l'Égypte pour aller dans le désert, aller le servir. Inazola kulakisa betu iki batata na mama. Betume kubambuka moyo que à l'Égypte là-bas na Égypte voandaka mutini betulenda kutuma banzambi voandaka mingi moi babinzambi nzambi voandaka mingi. Et donc l'Éternel par sa vision telle que nous savons la première des raisons pour que ce peuple soit libre, pour libérer ce peuple tel que ce peuple souffrait, nzambi filisaka Moïse samuna kwenda kukula dikanda ina kwenda kukula dikanda ina. Mais en second betume kubambuka moyo na banzambi na voandaka kuna banzambi fiot ina bisingi piti vana sambila ina babanto Égypte vana sambila. Et donc l'Éternel dans sa vision quelque part ne voulait pas zola kave yani ni makave amona kiango ya malamu te que libota wana azala kuna po ya salela ye sina ka kokota na syncrétisme sina kokota na kata bonzame ya sangisa ya sangisa. Il faut que abimisa bango, il faut que amema bango na esome pour aller former ce peuple, pour que ce peuple puisse servir l'Éternel dans la liberté, pour que ne puisse pas, ça dit qu'au côté na kata syncrétisme, l'Éternel ce qu'il aïe batata na ba mama, nzambi diambe nke kuzola kave, ni kusambila ya mwa kinzambi na mwa mukisi na kinzambi na. L'Éternel n'aime pas le syncrétisme, ya ke diambi na nzambi ke kubelaka, ni kunani kena kutuma na Mose kwenda zonza na Pharaon, ke yandi libere di kanda ya muno, yandi libere di kanda ya muno. Babantu mingi tata na mama kilokola ya nzambi mezola venge sadila yani na mikisi, nzambi mezola venge sadila yani na mwa kikulu yange yina nge kangamaka na ya. Dieu veut que tu puisses le servir dans la sincérité, Dieu veut que tu puisses le servir dans du sérieux. Na kata makeri kanyoso nzambi mezola kebetu kusamila yani na mwa mukisi na mwa kaiki na mwa kifuit na mwa kikulu na mwa oyo nyonso bakoko batika nzambe alingi bongo te, tata nzambe alingi bongo te. Et il dit à Pharaon tel que Pharaon servait ce Dieu-là, Pharaon était dans ce Dieu-là, Pharaon servait dans leur monde, dans leur époque. Et donc Pharaon était ancré na kata binzami wana ni wana azali koloba libère mon peuple, libère mon peuple, ce peuple que tu as pris en otage, ce peuple que tu es en train de marginaliser. Batata na mama kilokola ya. S'il y a un pharaon dans ta famille, s'il y a un pharaon au service, s'il y a un pharaon qui est en train de te marginaliser, mais tozola tuba kona sukaya tatanzame metu endibika nge tatanzame metu endibika nge. La mort de Jésus, sa libération, la mort et sa libération, c'est pour nous donner la possibilité de servir l'Éternel dans la liberté. Inabetkela kukwenda dans le verset 15. Plutôt le verset 14.
batata na bamama na kuna mutinu tata nzambe kena kutuba dans le verset 14 kanasi na kata mayindu ya tata nzambe na kata luzolo ya tata si Pharaon me ku continue kubadi santima me kuzola ku libérer du camp il avait cette fois-ci l'Éternel a bien dit cette fois-ci je vais déployer mutinu metele na tanga na ba verset ya kaka yandike ku frapper Égypte na kata ya ba pleine nyonso na kata ya ba pleine nyonso awa l'Éternel prépare la 7e plaie et donc l'Éternel donne sa vision si Pharaon ne libérait pas ce peuple il va continuer à frapper l'Égypte yandike tata na ku frapper Égypte na kata ya ba plaie na toutes les plaies possibles pour que Pharaon bakusa que nzambi na ke nzambi yangitukulu nzambi na ke nzambi yangitukulu et donc tina kilokola ya si yakena wabantu kena kusala itungolo si yakena banganga kena kusala itungolo si yakena bamazisa kena kusala itungolo zola bloqué kizingi ya babani ya nzambi il a dit il va déployer toute sa force il va déployer et donc toutes ses plaies pour frapper Pharaon il avait dit il va frapper que ça soit ses serviteurs que ça soit son peuple que ça soit ses serviteurs que ça soit son peuple rappelons-nous quand il avait frappé l'Égypte de l'ulcère c'est-à-dire l'ulcère c'est-à-dire baputa inavanda kulakisa kitezo yame kuvimba ça s'enflammait et il avait frappé même les magiciens qui lokola ina ba magiciens vanda basika diakave parce que l'Éternel avait frappé et l'Éternel a dit s'il continue toujours na kukana kubadi satima na kukanga tima akanga motema na ye na kokoba ko frapper ba malheur nyonso quand il est dit il va frapper de toutes les plaies c'est le malheur qui va visiter l'Égypte et donc aujourd'hui bien-aimé sokozana motema kokanga mayeba que tu vas attirer la malédiction de Dieu tu vas attirer la colère de Dieu ce qui attire la colère de Dieu si nous avons un cœur cruel kana sibetuke na timu ya kukangama kana sibetuke na tima ina ya kuzola bampangi bakwena na ntwala ve zaba tingeki ko attirer malédiction ya tata nzambi colère ya tata nzambi mekubwa na Égypte batata na bamama na nzambi mesuka kuna ve le verset 15 et 16 tata nzambi kena kulakisa mutindo kele vision ya s'il avait ordonné que Pharaon puisse subsister encore oui l'Éternel avait la possibilité voilà qu'on a possibilité quand on a du bokoyan pour écraser Pharaon avec tout son peuple mais l'Éternel a pensé mieux dans sa vision non quand nous allons lire le verset 15 et 16 nous allons comprendre la vision que l'Éternel avait laissé Pharaon subsister c'est que tatanzami que kuyirika diamo ina Pharaon que regretter na kizingu ya dans sa vie Pharaon va regretter durant toute sa vie ça y est azola la kisabetu ikitala oyo nzamba ko sala pona ba yini na yo ça il faut ba mona yango pour que bayeba ko nzambe o sala kazali nzambe ya solo nzambe azali ko tika bango bomoy nzambe azali ko tika bango bazala na bomoy pour que ba mona oyo nzamba ko sala pona vina yo loba amen pour que ngetala yina nzambi ke ko sala na kati zali batala yina nzambi ke sala na kati kizinga ba kufa ve ça ne souhaite pas leur mort l'Éternel n'avait pas d'abord souhaité la mort de Pharaon il avait ce pouvoir là mais l'Éternel n'avait pas d'abord souhaité l'oufaya Pharaon yani tiani voana moy qu'il subsiste encore que je le laisse d'abord subsister c'est comme l'ironie au fond que l'Éternel avait préparé un grand plan parmi les plaies qu'il va frapper batata na mama la 10e plaie yangitukulu Pharaon le dakadiakave et durant toute sa vie jusqu'à sa mort il a 10e plaie boak Pharaon me regretté amèrement il avait regretté amèrement muzola tubanange na kilokola ya na silowa ya tala ba mitantu ange bakuke ku regretter amèrement na lingina loba na yo ba o azali ko teme la vie na yo ba ko regretter amèrement parce que nzambe kena kubika ba ukizingo parce que ni kena plan ni meku kubika il y a un plan B que le diable n'a pas le contraire que le diable ne sait pas et donc kuna batata na baba même si banena zinga ntama même si que les ennemis sont en train de faire beaucoup d'années ne soient pas traumatisés l'Éternel lève l'Éternel les laisse peut-être que ntango yann si yann me kuzobweso na kuvilu la dieu la maton mais si yann me vilu la dieu la veut attention puis la mosi kema attention puis la mosi kema
Attention, Bilamo Sikema. Si elle me vit, nous l'a dit, l'Éternel a réservé un plan. Il a bantang dio son que Simba et tout. Il va tenir la tête muna kutuba. Muntu ya mvana kuamisa. Muntu ya yanza mvana telemina. Yani que tout la maboko na zulu et tout. À côté à maboko na likole ya motu. Na koleba ko moto oyo. Na vana ko tungisa. Moto oyo na vana ko telemela. Tala lelo le kamo oyo ko. L'Éternel a dit, il va frapper ses serviteurs. Ça dit, ces magiciens là. L'Éternel va frapper les nganga kisi. L'Éternel va frapper les magiciens. L'Éternel va frapper les basoloka. Même les gros, yaba staff. Yaba mboki général nabango. L'Éternel va le frapper. Tel qu'il avait frappé déjà de l'ulcère. Il avait frappé. Et donc toute la journée, les magiciens ne pouvaient pas dormir. Ne pouvaient pas plutôt sortir. Parce qu'ils étaient frappés. Nina batata na mama. Ana kilokola yai. Si bakena kuzinga. Si kilokola ntanga kaka betukena kutuba. Bakena kizingu ya inda. Mais parce que nzambi zola yirika diambu ya ngitukulo. Batala yao. Tari kuswete kufa imitantu ya ngefe. Kuswete te bango bakufa. Me bazala na kate bongo. Bamona oyo nzamba kosala. Bamona oyo nzambe akosala. Na kate ya vina yo. Et donc pour que bazala ceux qui ba continuer kaka na kosala obstacle ya vina yo. Bakomona loboko na tata nzambe. Tel nous dit le verset 17 bien aimé. Relisons le verset 17. Si tu fais encore obstacle à mon peuple, et si tu ne les laisses point partir, si tu fais encore obstacle à mon peuple, et donc jusqu'à présent, s'il fait encore obstacle dans ta vie, s'il ne te laisse pas partir, si elle me dit quand elle fait, Zambi me kuzabe ne kusala, diamba mi tiantuange, pese na maboko ya tata, Zambi, laisse que l'Éternel puisse les gérer, et il sait ce qu'il fera. Bika yen motsin Zambi kusaku na mambu ya, na kubieka mambu ya, na tata mana kukotisa betu na ngudia diamba. Amen. 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 Vomitantu mina kwiza, mina kutu ya misa. Tunalembwa kubatina, kana kutu tabila. Ya vomitantu mina kwiza, mina kutu ya misa. Tunalembwa kubatina, kana kutu tabila. Ya yimbila, 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 yimbila. Munzileto kudizulu, kana kutu. Yimbila, 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 yimbila. Munzileto kudizulu, kana kutu sisako. Na tangu ya inge mutume kuzaba kimbefo yina kena kukuamisa nge betume kuisa na suka ya samuna kukote na kizinga ya silowa samuna kubwabana na zame yina mekuzaba douleur ya kimbefu ya muntu. Et donc le monde, quand le monde te regarde, il dit que tu es tellement grave, parce que tu as perdu du poids, parce que ntangu ya kaka, yina bazaliko tala yo, ozaliko mitala, espoir ezali susute. Mais comme tango, na tango oyo, ezala mama moto azaliko bela, ezala kana, ezala yomoko, ezala kuna na ndako na étranger, bozali na mobeli na kata ndako na bino, nde azaliko na azaliko bela, et comme tango ya kokoti sa na kata silowe, sali tango ya kokoti sa na mabondeli, betuke sambila ntete na bimefo nyonso banena ke compliqué yina bame desame kulembana betu fana kutala diboko ya tata tokomona loboko na tata nzambe akoba ko salisa nzambe akoba ko salisa na tango oyo tango bisoto zaliko yemba lisusu eteni ya nzembo yoko to zaliko bongama ozaliko bongama na kopesa maladi wana na maboko na nzambe to maladi wana na maboko na nzambe na kata silowe oyo nzambe akoba kosembola loboko na ye. Lulendo luna luavangila bayeto luna tuzolele mumona lo lulendo luna fumudo luna tukie kole mumona lo lulendo luna fumudo lulendo luna tukie kole mumona lo alulendo luna luavangila bayetwe luna tuzolele mumona lo lulendo luna lulendo
luna tukie kole mumona lo lulendo luna lulendo luna tukie kole mumona lo bimangu bina biwavangila bayetwe bina tuzolele mumona byo bimangu bina bimangu bina tukie kole mumona byo bimangu bina fumudo bimangu bina tukie kole mumona byo kana singeme kutala mboti ya kufukama ngele nda fukama ya kutelama ngele nda telama beto ke kusambila dia kanzambia beto matondo samuna mambu ila betume kuisa kuwa na kilokola ya inangeme kuzabisa beto ke bayina nyonso kena kuterimina kizingu ya babani yange toi éternel des armées tu vas te lever pour libérer ton peuple nikuna kilokola ya tata beto nzambi diambo kena kukuamisa mekukangaka kiselo ya nikimbefu ina nimekunata na ngena kilokola ya kimbefu ina ya nimekuisa depose na ntwale ya makulu nange kimbefu ya tata beto nzambi menama nzutu yandi meterimina nzutu yandi konseri ya ina nimekunata na ngena kilokola ya bika na kilokola ya nzambi ngelambula diboko ya lunia kuso ngelambula diboko ya nkembo ngelambula diboko nzambi ya lunia kuso na nzutu ya kiselo ya tata beto nzambi ngeina mekuniakisa ina tilaka tokotaka na kateki mefo pendant 38 ans nzambe obikisa kiye ni wanapena ndembe oyo tikete nzambe obikisa baya yo oyo bazali kolele pana yo oyo bayiko fuka maipana yo oyo basembolilo boko nzambe tikete nzambe oyoke la bango mawa na kati na bango osiliko mona oyo nde bazali pena bapota na mitema oyo nzambe nana akokolongola yango me yoka kokobondisa yoka kansambo koko sala nina ina na kilokola ya bika kimbevo ina mesimidila ya mekanga ya meterimina ya beto zola kona kumunange ngetata mana katula lulendo nange ya monika na kati ya mbefo ya na kati ya kiselo ya na kati ya mama ya na kati ya tata ya na kati nzambi ya kiselo ya mefukama na kumunange qu'il soit à l'étranger éternel il soit guéri quel que soit kimbef ina ke kuna na étranger ina ke awa ina ba docteur me consulter ina nzambi ya beto ba médecin ya inzaya mesuka mengeke médecin par excellence ina nzambi ya beto bika ninyaka bika ngesimba ya bika ngekula ya bika kilokola ya kitezo nza ya kimefo ina mekanga ya ina mesala bankunkunda ina mekanga kiselo ya beto zola genge tatamana katula zenga tulendo ya bimbefo na bisielo ya ina mefukama yavwana izo yavwana l'hôpital kote baikele kote anikele hospitalisé mena kumunange na kombo na yo tika ete nzambe abika tika ete nzambe abika na kombo na yo nzambe na nguya na ndeme oyo na tongo ya lelo oyo kotisi nzambe na kati ya silowe oyo kotisi nzambe na kati ya silowe ya molimo tosili koyeba que nzambe il est libéré. Yahvé notre Dieu de cette maladie n'a plus le pouvoir de Seigneur. Yahvé notre Dieu de toucher son corps de malformé éternel na kilokola ya rimefu mekuisa tula ba malformation na mzutu ya kiselo ya bika ya kwenda il soit guéri, il se lève, qu'il regarde ta grandeur il a kumunange nzambe ya moyo betume loma na betume sambila betume kuikila kangeme sadisa na kumunange Yesu. Amen. Amen. Na ntangu yai kaka na kibuku ya nzimbu ina na kilokola yai beto kena kuyekola bayina nyonso kena kacha ba complication ya kisala ina kena kuzobisalu ve ina kisile nzama ama sita kena kusambila kotenge ikele ngeme kuzaba ko ba complication ya kisala na kilokola ya ngekena kuzwa kisalu ve na kilokola ya ba mviti ya mutina mutindo diboko ya tata nzambe tatamana kusarisa ina kisile nzambe ke na kusambila nzambi betu na mazulu jaka betu kuna kutatamana ya nzambi na kulomba nange ngebe kulomba yao kana ngebe ni mekulomba na kiminu mke kupesa mke kujijika nina ina tata nzambi na ntangu yaiba ina nyonso mekufuka matata nzambi bakena kujila samuti Yesu Kristo ebisalu kena kukondwa bakena kutula badosi ya nzambi
bisika na bisika tata nzambi mfutuke na kutala na ve oba mekukwiza na sika nge tata nzambi ina kile mayela akejika ngeni mfumu ya bisalu Yesu Kristo ningeke kupesaka ba bisalu tata nzambi nina inena kilokola ya mfumu bika chinge banjila bawo Yesu Kristo bika tata nzambi nge pesa bawo mfutu samuchi bampe tata nzambi bakufutuzila nge matondo bakuyangala na pe ya nzambi na ntadisi yange ona kilokola ya tata nzambi fuisa mitanto bawo nsoni ina kena kukakejila tata nzambi na kupesa bisalu na kuzwa bisalu Yesu Kristo na kilokola ya mfumu monikina bao Yesu Kristo bwana na bao tata samuche mfumu mvutu ya makejika kutana katikati na bao bampe ya nzambi bakukembesa nge bakusika nge batangu nyoso Yesu Kristo wila beto muchindu kele zona levo nge mumekusambila muchindu ina amen amen kamuntu ko ulenda vanga makazolele musalu kyami kialuveni basadilanga munde bauki beni bana natankano mya unateye mulufwa mayangi mele yeno mubakulutwikanga ndiya yonso no munkumbwami unanunga kweno ekemboswa muzulu diaka nzambi beto na kilokola ya beto kena kuyekola kibusi ya nzambi dikwela mekumaka mutindu kaka forme ya pama seigneur yani kena kutala kiesi ya makwela ve bantangu nyoso kuswana yani kena kutala kiesi ya makwela ve bantangu nyoso nzambi kizunu keleve na kata makwele ya ba entonti keleve yandi na bakala entonti keleve yandi na belle famille entonti keleve na nyonso na kena kuluta nina nzambi beto melomba ngeta tamana zungidila likwela ya elle était même prête tata nzambi ya kukanga babima ya kukwenda parce que ton d'années Seigneur ton d'années de vie commune éternelle des amers na kisielo yani ya bakala menguisani keleve 15 ans de cela 20 ans de cela nguisani ya mboti keleve metate beto nzambi na makedika nyonso na kilokola ya beto mekuisa yekola ya na maboko yange na kutuba tata bikange sala bikange tuadisa inze makwele ya parce que nzambi beto kisielo ya mekulema yavwana kisielo ya bakala ya kento ba mekulemba tate beto nzambi bazola kuma na niveau ya divorce metala babana tala nzambi beto babana levu yange tunga katula mpeve ina mekotilaka ba na komona yo nzambe molimo oyo yaba dispute oyo kotela kabango oyo telimila kabango yaba contradiction batango nyonso tikete nzambe ebima na kati ya foye na bango ekene mosika nzambe tia entente tia boyokani nzambe pour que elenge oyo akoba kotonda yo mwasi oyo akoba kotonda yo mobali oyo akoba kotonda yo azalaki na makanisite nzambe abota bana na bamama ebele abota bana na batata ebele menzama kama azali kokutana nango ekomolekela ye mena komona yo tikete molimo oya ba divorce oyo ezali kokota na ba foyer oyo ezali kokota na ba couple na ndembe oyo na silo oyo nzambe pesa eyano malamu tikete okuba kosala dina nzela wana pe tozali kopesa mboka na biso tozali kopesa paroisse na biso tozali kopesa nzambe basali na nzambe nyonso na maboko na yo quel que soit sujet oyo mwana oyo amemi tata oyo amemi na silo oyo pesa eyano nzambe ya malamo batela bamboka na biso batela nzambe basali na yo batela nzambe baya yo matondi parce que yo komi kosala osili kosala na kombo na Yesu tosiko bondela amen amen matondo na kilokola ya inabetikina kukwena na kusugisa mambo ya nzambe ina betolenda kutuba na beto nyonso que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu croyez en moi ina ni mambo ya nsiamusu na beto mekuvutula matondo na beto nyonso samuna mvibudulu ina bendo mekulakisa na kilokola yai ya silowe ya samedi tata nzambe tatamana kuvutula bendo ya kulutila ina mekulonga mambo ya nzambe kuvwana beto nikisielo ya nzambe tata élève pasteur sita bikumu gavani Apollin matondo kilumbu ya mbote nzambe tatamana kuvwana na beto nyonso amen muzolo mevanti amen mu Yesu yimvuluzi
ame mutima tomyamyo ame bwabo osanisi nanzambi Yehova ayandiwe chikutuzolanga yandi muyisu watutanina ame aleluya bika na ntangu yayi betokuwa mutindo kele to betokuwa betukutambula lusakumuno ya mfuma betu Yesu Kristo bika ni mosinzambi kusakumuna na kubyeka bika ni mosinzambi kubangumuna kifoyani na kupesa betu kiyenge na kumuna Yesu tumesambila amen amen, amen. Matono kilumbu ya mbote na betu nyose